अंडाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत उखड़ा स्थित दक्षिण खंड गांव से सटे इलाके में कृषि भूमि जिसे ईसीएल ने अधिग्रहित किया है, उस जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा का आरोप भू मालिकों ने लगाया है। उस जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा एक अस्थायी कार्यालय बनाया गया था, जिसे लेकर शनिवार को भू मालिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उसी दौरान उस अस्थायी कार्यालय में लगी आग। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडाल इलाके के उखड़ा रोड स्थित दक्षिण खंड गांव से सटे इलाके में कृषि भूमि है। यहां ईसीएल की परित्यक्त मधुजोड़ कोलियरी और कई जमीनें हैं। ईसीएल सूत्रों के अनुसार निजी पहल के तहत परित्यक्त मधुजोड़ कोलियरी को फिर से खोला जाएगा। कुछ जमीन मालिकों का आरोप है कि कुछ दिन पहले जमीन के बीच में भूमाफियाओं का अस्थायी कार्यालय बनाया गया था। भूमाफियाओं ने ग्रामीणों व जमीन मालिकों को डराकर जमीन हड़पने के उद्देश्य से उक्त कार्यालय बनाया है। खबर मिलने के बाद जमीन मालिकों के संगठन कृषि जमीन जीवन जीविका रक्षा समिति के सदस्यों ने शनिवार को कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन की ओर से उज्जवल पाल तपन मुखर्जी ने कहा कि 1992 से 1994 के बीच ईसीएल ने मधुजोड़ कोलियरी के लिए जमीन मालिकों से 30 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया था। तत्कालीन कानून के अनुसार 1 एकड़ जमीन पर एक नौकरी मिलनी चाहिए। जमीन मालिकों को अभी तक वह काम नहीं मिला है। हाल ही में कंपनी ने निजी पहल के तहत कोलियरी को फिर से खोलने की पहल की है, इसलिए कंपनी को अधिक जमीन की जरूरत है। भू मालिकों का कहना है कि जमीन सीधे मालिकों से लेनी होगी। इस विषय में अब तक जमीन मालिकों से बात नहीं की गई है। ऐसे में सिंडिकेट का कार्यालय जमीन के बीचों बीच क्यों बनाया गया है? उन्होंने कहा कि सिंडिकेट ने बलपूर्वक या बेईमानी से जमीन पर कब्जा करने की कार्रवाई की है। जमीन मालिकों ने कहा कि आज का विरोध प्रदर्शन इस मांग पर आधारित था कि संस्था सीधे मालिकों से बात कर जमीन ले और जमीन सिंडिकेट या किसी दलाल को न दी जाए। इस दिन विरोध प्रदर्शन के दौरान सिंडिकेट के अस्थायी कार्यालय में आग लग गई। अस्थायी ढांचा जलकर खाक हो गया। आग किसने लगाई इसका पता नहीं चल पाया है। प्रदर्शनकारियों ने आग लगाने से इनकार किया है। विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटना से आसपास के इलाके में तनाव पैदा हो गया है। আজকে আমাদের এখানে একটা কোল ব্লক লিজ হোল্ডার, সেই লিজ হোল্ডারে একটা কয়লা খনি সম্প্রসারণ হওয়ার কথাবার্তা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ডিএম, বিডিও, জিএম এবং সিএমডির কাছে আমরা সেই ডেপুটেশন দিয়েছি, দুবারও দিয়েছি। প্রথমত দিয়েছি, অ্যাজিটেশন দেখিয়েছি। এখন ঘটনা হচ্ছে এখানে 30টা চাকরি বাকি আছে 1 একরের কেস। সেই 30টা চাকরির জন্য 90 বিঘা জমি আমরা ইসিএলকে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছি। সেই 30 জনের মধ্যে সেই চাকরি এখনো পর্যন্ত ইসিএল দেয়নি, অর্থাৎ সেই ল্যান্ডটা তো ইসিএলকে আমরা দিয়ে দিয়েছি। দ্বিতীয়ত এগুলো হচ্ছে চাষের জমি। সেই চাষের জমিগুলোকে দখল করে আমাদের এই জায়গাগুলো কিনেছে। একটা জায়গায় কিনেছে, একটা জায়গায় কিনেনি। একটা জায়গায় কিনেছে বয়স কারো 60 বছর 65 বছর হয়ে গেছে। সেই সমস্ত বকেয়া না মেটালে আমরা এই জমিতে কোনো কিছু করতে দেবো না। কারণ এই জমিতে যে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন এর নিচে কয়লা আছে। এই জমি হচ্ছে ইসিএল এর লিজ হোল্ডার। আচ্ছা, এই জমিটা কারা মিসইউজ করছে এখন? সেই জমিগুলোকে কিছু কিনে এইখানে একটা অফিস তৈরি করেছে এবং অফিস তৈরি করার পর তারা চেষ্টা করছে। এবং কিভাবে জমি নিচ্ছে, একটা জমি নিচ্ছে, একটা জমি নিচ্ছে না, আরেকটা জমি নিচ্ছে, দুটো জমি বাদ, এই বিচ্ছুরিতভাবে নিয়ে নিচ্ছে তারা এই জমি। যদি কোনো ব্যক্তি এই জায়গা কিনে থাকে যে বাড়ি তৈরি করবো, আমি বলছি সেও এখানে একটা প্রাইভেটের একটা খনি খোলা মুখ খনি উদ্যোগ নিয়েছে। এখন সেটার জন্য আমাদের এখানে যে সমস্ত কিছু ইসিএল এর পারচেসিং ল্যান্ড আছে এবং কিছু আনপারচেসিং ল্যান্ড আছে। এবং সব থেকে সর্বোপরি বড় কথা হচ্ছে গিয়ে পরে যে আমাদের এখানে 30টা মানে সার্ভিস, যেটা মাত্র 9,900 টাকা দিয়ে পরে 1 একর করে পরে ল্যান্ড পারচেসিং করেছে। তার কোনো চাকরি, তার কোনো কম্পেনসেশন, কোনো কিছু দেওয়া হয়নি। এবং সেই ল্যান্ডের পেন্ডিং রেখে দিয়েছে। সেই পেন্ডিংদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে আনপারচেসিং ল্যান্ড যেগুলো ইসিএল এর পারচেসিংয়ের গায়ে আছে সেই সমস্ত জমির মালিকদের সঙ্গেও কোনো কথা না বলে প্রাইভেটেশনের দিকে এটা আগাচ্ছে। আমাদের প্রতিবাদ সেই জায়গাটাতেই যে জমির মালিকদের সঙ্গে বসে বকেয়া যাদের রয়েছে সার্ভিস, তাদের সঙ্গে বসে একটা নিগোসিয়েশনের রাস্তায় এসে পরে প্রজেক্ট হোক, প্রজেক্টকে ওয়েলকাম। কারা করছে এগুলো? ইসিএল নাকি অন্য? এইবার না, এগুলো ইসিএল কর্তৃপক্ষ কিছুই করছে না। এটা যে কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে বকলমে তার হয়ে বেশ কিছু পলাইটলি প্রয়োজনে হুমকি দিয়ে পরেও সেই জমি সংগ্রহ করে রাখছে, যতটা বেশি সম্ভব জমিটাকে পারচেসিং করে রাখা যায়। আপনাদের মূল দাবিটা তাহলে কি? আমাদের মূল দাবিটা হচ্ছে গিয়ে পরে যে বসে যেখানে যেমন ধরিলেন পুনর্ব্যবস্থা, যদি কোনো জায়গায় শ্মশান থাকে শ্মশানের কি হবে,
কোনো জায়গায় কনস্ট্রাকশন থাকে, সেই কনস্ট্রাকশন এই সমস্ত একটা এগ্রিমেন্ট করার পর ECL এগ্রিমেন্ট ন্যায্য আজকের রেটে যা জমির যা রেট আছে সেই রেটে জমি যদি কিনতে চায়, যদি বসতে চায়, তাতে কোম্পানি বসুক, ইসিএল বসুক, বা যে কোম্পানি পেয়েছে এখন মানে খনি করবার। अंडाल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।